میانیو ٹاٹھو ہم وطنو اکثر چھ من کی بات پروگرامس منز تہندین سوالن ہز بوچھاڑ آسان ازچہ لٹہ سوچ میں کی الگ کرنک بہ پرژھ تہ سوال دھیان سان بوزو میون سوال اولمپکس منز انفرادی گولڈ یعنی انڈیویجول گولڈ زینن وول گۄڈنیُک بھارتی کس اوس اولمپک چہ کتھ کھیلہ مز چھ بھارتن ونیک تام ساروی کھۄتہٕ زیادٕ میڈل زیٖنمٕتۍ اولمپکس منز کم کھلٲڑۍ چھ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تمغہٕ زیٖنمٕتۍ بوٗزِو میٲنۍ سوال اولمپکس منز انفرادی گولڈ زینن وول گۄڈنیُک بھارتی کس اوس اولمپک چہ کتھ کھیلہ مز چھ بھارتن ونیک تام ساروی کھۄتہٕ زیادٕ میڈل زیٖنمٕتۍ اولمپکس منز کم کھلٲڑۍ چھ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تمغہٕ زیٖنمٕتۍ سٲتھیو تُہۍ مےٚ جواب سوٗزِو یا نہٕ سوٗزِو مگر ماے گوَس پٮ۪ٹھ یُس اولمپکس پٮ۪ٹھ کوئز چھُ تتھ اگر تُہۍ سوالن جواب دِیِو تُہۍ زیٖنِو واریاہ انعامہٕ یِتھۍ واریاہ سوال چھِ ماے گوَس پٮ۪ٹھ روڈ ٹو ٹوکیو کوئزس منٛز تُہۍ نِیِو روڈ ٹو ٹوکیو کوئزس منٛز حصہٕ بھارتن کۄس کارکردگی کٔر گۄڈٕ سٲنۍ ٹوکیو اولمپکس حوالہٕ کیٛاہ تیٲری چھِ آز یہِ زٲنِو تُہۍ پانہٕ تہِ تہٕ باقین تہِ ؤنِو بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے پٮ۪ٹھ زور دِوان زِ تُہۍ نِیِو اتھ کوئز کمپٹشنس منٛز ضروٗر حصہٕ سٲتھیو ییٚلہِ ٹوکیو اولمپکسٕچ کتھ چھِ تیٚلہِ کُس ہیٚکہِ ملکا سنگھ ہِوِس لیجنڈری ایتھلیٹس مٔشرٲوِتھ کینٛہہ دۄہ برونٛہہ نیوٗ کوروناہن سُہ اسہِ نِش ییٚلہِ تِم ہسپتالس منٛز ٲسۍ تمہِ ساتہٕ میوٗل مےٚ موقعہٕ تِمن سۭتۍ کتھ کرنُک کتھ کران کران ووٚن مےٚ تِمن زِ 1964 کِس ٹوکیو اولمپکس منٛز کٔروٕ تۄہہِ بھارتٕچ نُمایندگی اس لیے أزچہِ لٹہِ ییٚلہِ سٲنۍ کھلٲڑۍ اولمپک خٲطرٕ ٹوکیو گژھن وٲلۍ چھِ تۄہہِ چھُ سانٮ۪ن ایتھلیٹن حوصلہٕ افزٲیی بڑاوٕنۍ تہٕ تِمن پننہِ پیغامہٕ سۭتۍ تحریٖک دِنۍ تِم ٲسۍ کھیلو حوالہٕ ییٖتیٛاہ جذبٲتۍ تہٕ ڈیڈِکیٹڈ زِ بٮ۪مارِ منٛز تہِ کوٚر تِمو امہِ خٲطرٕ اقرار مگر بدقسمتی تقدیٖرس اوس بدل کینٛہہ تام منظوٗر مےٚ چھُ یاد سنہٕ 2014 منٛز آیہِ تِم صوٗرت اسہِ اوس تتہِ اکھ نایٹ میراتھن اہتمام کوٚرمُت تمہِ وقتہٕ یۄس تِمن سۭتۍ کتھ گٔیہِ کھیلن متعلق یۄس کتھ چلے تتھ منٛز میٖج مےٚ سٮ۪ٹھاہ بٔڑ تحریٖک أسۍ سٲری چھِ زانان زِ ملکا سنگھ جیُن سورُے پریوار چھُ سپورٹسس کُن متوجہ تہٕ چھُ بھارتٕچ شان بڑاوان روٗدمُت سٲتھیو ییٚلہِ ٹیلنٹ ڈیڈیکیشن ڈٹرمنیشن تہٕ سپورٹس مین سپرٹ یِکوٹہٕ رلان چھِ تیٚلی چھُ کانٛہہ چیمپین بنان سٲنِس مُلکس منٛز چھِ واریاہ کھلٲڑۍ لۄکٹیو لۄکٹیو شہرو پٮ۪ٹھٕ قصبو تہٕ گامو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ ٹوکیو گژھن واجنہِ سانہِ اولمپک جمٲژ منٛز تہِ چھِ یِتھۍ واریاہ کھلٲڑۍ شٲمِل یِہنٛز زندگی تحریٖک چھِ دِوان سٲنِس پرویٖن جادو جی یس متعلق اگر تُہۍ بوٗزِو تۄہہِ تہِ باسہِ زِ کۭتیاہ مُشکل جدوجہد منٛز گُزرِتھ چھِ پرویٖن جی یوٚتام وٲتمٕتۍ پرویٖن جادو جی چھِ مہاراشٹرس منٛز ستارا ضلعہٕ اکہِ گامٕکۍ روزن وٲلۍ تِم چھِ تیٖر اندٲزی ہٕنٛدۍ بہتریٖن کھلٲڑۍ تِہُنٛد مول موج چھُ موٚزوٗرۍ کٔرِتھ گرٕ چلاوان وۄنۍ نیرِ تِہُنٛد نیٚچوٗ پنُن گۄڈنیُک اولمپکس گِنٛدنہِ ٹوکیو یہِ چھنہٕ صرف تِہنٛدِس مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ بلکہِ اسہِ سارنٕے خٲطرٕ فخرٕچ کتھ گروٕچ کتھ یِژھٕے بیٛاکھ کھلٲڑۍ چھِ سٲنۍ نیہا گویل نیہا چھِ ٹوکیو گژھن وٲلِس سٲنِس زنانہٕ ہاکی ٹیٖمس منٛز شٲمِل تِہنٛز موج تہٕ باقٕے بیٚنہِ چھِ سایکل فیکٹری منٛز کٲم کٔرِتھ گرُک خرچہٕ پکناوان نیہا ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھِ دیپکا کُماری جی ہٕنٛز زندگی ہُنٛد سفر تہِ کھس وس بٔرِتھ دیپکا ہُنٛد مول چھُ آٹو چلاوان تہٕ تٔمۍ سٕنٛز موج چھِ نرس
تو ون وچو ٹوکیو اولمپکس مز بھارت کی طرف سہ واحد زنانہ تیر انداز دنیاہچ اول نمبر تیر انداز روزمژ دیپکا ست اس سارنی ہند نیک خواہشات. ساتھیو زندگی مز اس یوت تہ واتو یوتہ تہ تھزر پراو زمین ست سون رشتہ چھ ہمیشہ اس پنن مولن ست گنڈت تھاوان. جدوجہد پتہ یس کامیابی میلان تمچ خوشی بدلے آسان. ٹوکیو گژھن والو سانیو کھلاڑیو چھ بچپنس مز ذرائعن تو وسائلن ہنز پریت کمی ہند مقابلہ کورمت مگر تم رود ڈٹت تو لگت تو پر عزم. اتر پردیش کی مظفر نگرچ پرینکا گوسوامی ہنز زندگی تہ سٹھا تحریک دن واجن. پرینکا جی ہند مول اخ بس کنڈکٹر. بچپنس مز اس پرینکا سہ بیگ واریاہ پسند یس میڈل حاصل کرن والن کھلاڑین میلان. امی کش کن نیو گۄڈنچ لٹہ تمہ ریس واکنگ مقابلس مز حصہ. آز سہ امچ بڑ چیمپئن. جیولن تھروس مز حصہ نن ول شیوپال سنگھ جی بنارسک روزن ول. شیوپال جن سوری گر ات کھیلس ست وابستہ. یہند مول پیتر تو بوے جیولن چلاونس مز بڑ ماہر. گرچ یہ روایت لگہ تمن ٹوکیو اولمپکس مز بکار. ٹوکیو اولمپکس مز گھن ول چراغ شیٹی تو تہند پارٹنر ساتوک سائراج سند حوصلہ تہ تحریک دیوان. حالی گزرو چراغ سند ماجہ بڈبب کورونا کن. ساتوک تہ پرس پانہ کورونا پازیٹو گومت مگر یمو مشکلو باوجود تہ دشوئی مینز ڈبل سیٹل کمپٹیشنس مز پن بہترین کارکردگی ہاؤن خاطر تیاری کران. بہ کرنو تہ بیس کھلٲڑی سند تعارف تہ. یم بھوانی ہریانک منیش کوشک جی. منیش جی اکس کمل گرس ست وابستہ. بچپنس مز کھہن مز کام کران کران گو منیشس باکسنگ ہند سٹھا شوق. آز واتناوِ یمن یہ شوق ٹوکیو. بیاکھ کھلٲڑ سی اے بھوانی دیوی جی. ناو بھوانی تو یہ تلوار بازی مز ماہر. چنئی ہز روزن واجن بھوانی جی گۄڈنچ بھارتچ فینسر یم اولمپک کوالیفائی کورمت. بہٕ کت تام پران زِ بھوانی جی ہز ٹریننگ روز جاری. امہ خاطر اہز ماجہ پن وس تہ گرو تھمت. ساتھیو یہ ہیو گرنز روٚس ناو. من کی بات پروگرامس مز ہیٚکہِ مےٚ صرف کینٛہہ ناو ہیتھ. ٹوکیو گژھن ولس پرٛٮ۪تھ کھلٲڑس پنٕنۍ جدوجہد روزمٕژ ؤری وادن ہٕنٛز محنت تہ. تم چھنہٕ صرف پننہ خٲطرٕ بلکہ ملک خٲطرٕ اور گژھن ول. یمن کھلٲڑین بھارتچ شان تہ بڑاوٕنۍ تو لوکن ہند دل تہ زینٕنۍ. توے چھس بہ ہم وطنن یہ مشورٕ دِوان زِ اسہ پزِ نہٕ زٲنِتھ مٲنِتھ یا بے خبری مز پننٮ۪ن یمن کھلاڑین پٮ۪ٹھ کانٛہہ دباو بناوُن بلکہ کھلہٕ دل سان یمن ساتھ دیُن تہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کھلٲڑِس حوصلہٕ بڑاوُن. سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ چیئر فار انڈیا سۭتۍ پننٮ۪ن یمن کھلاڑین نیک خواہشات سوزِتھ. تُہۍ اگر بیٚیہِ کینٛہہ انوویٹو یژھان چھِو کرُن تِتہِ کٔرزیٚو ضروٗر. اگر تۄہہِ کانٛہہ تیُتھ آیڈیا یِوان چھُ زِ پننیو کھلاڑیو خٲطرٕ کیٛاہ پزِ ملکس رٔلِتھ میٖلِتھ کرُن تُہۍ سوٗزیو تہِ مےٚ ضروٗر. أسۍ کرو رٔلِتھ میٖلِتھ ٹوکیو گژھن والٮ۪ن پننٮ۪ن کھلاڑین سپورٹ. چیئر فار انڈیا، چیئر فار انڈیا، چیئر فار انڈیا. میانیو ٹاٹھیو ہم وطنو، کورونا خلاف سٲنۍ لڑٲے جٲری مگر اتھ لڑائی مز اکوٹ رلتھ واریاہ غیر معمولی مقام تہ حٲصل کران. حالے کینٛہہ دۄہ برونٛہہ کٔر سٲنۍ ملکن اکھ لامثال کٲم. 21 جوٗن گٔیہِ ویکسیٖن مُہِمہِ ہِنٛدِ دوٚیمہِ پڑاوٕچ شروٗعات تہٕ امہِ دۄہ آو مُلکس منٛز 66 لچھ کھۄتہٕ زیادٕ لوٗکن مُفت ویکسیٖن فراہم کرنُک ریکارڈ تہِ بناونہٕ. سُہ تہِ أکسٕے دۄہس منٛز. ییٖتِس تعدادس منٛز بھارت سرکار طرفہٕ مُفت ویکسنیشن سُہ تہِ اکی دۄہ. امیُک واریاہ چرچہِ گژھُن چھُ فطری. ساتھیو اکھ ؤری برونٛہہ اوس اسہِ سارنٕے برونٛہہ کنہِ یہِ سوال زِ
वैक्सीन कर यी आज लक्ष बदन लूकन मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त फराहम करान यो नव भारतुक ताकत सत्यो वैक्सीन सेफ्टी मेले मुल्क किस प्रथ शहरियस अमि खतर लगातार कोशिश करें वारियन जायन वैक्सीन हेजिटेंसी खत्म करने खतर वारिया तंजीम सिविल सोसाइटी हिंद लूक ब्रोह कुन आमत सारी रलित मिलित वारिया असल काम करान वलियो आज गसो अकिस गामस मंज तो यमनी लूकन सित करो कत बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के डुलारिया गांव चलते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा नाम राजेश हिरावे, ग्राम पंचायत डुलारिया, भीमपुर ब्लॉक। राजेश जी, मैंने फोन इसलिए किया कि मैं जानना चाहता था कि अभी आपके गांव में अब कोरोना की क्या स्थिति है। सर, यहाँ पे कोरोना की स्थिति तो अभी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। अभी लोग बीमार नहीं है जी। गांव की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग हैं गांव में? गांव में 462 पुरुष है और 332 महिलाएं। अच्छा राजेश जी, आपने वैक्सीन ले ली क्या? नहीं सर, अभी नहीं लिया। अरे क्यों नहीं लिया? सर जी, यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ व्हाट्सएप पे ऐसा भ्रम डाल दिया गया कि उससे लोग भ्रमित हो गए सर जी। तो क्या आपके मन में भी डर है? जी, सब पूरे गांव में ऐसा भ्रम फैला दिया था सर। अरे रे रे, ये क्या बात की आपने। देखिए राजेश जी, मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। जी, हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी, आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी, इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। जी, और राजेश जी, इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए और गांव में सबको बताइए कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये मुफ्त वैक्सीनेशन है। जी, जी। तो ये आप भी गांव में लोगों को बताइए, और गांव में ये डर का तो माहौल का कोई कारण ही नहीं है। कारण यही सर, कुछ लोगों ने ऐसी गलत अफवाह फैला दी जिससे लोग बहुत ही भयभीत हो गए। उसका उदाहरण देते जैसा उस वैक्सीन को लगाने से बुखार आना, बुखार से और बीमारी फैल जाना, मतलब आदमी की मौत हो जाना, यहाँ तक के वो अफवाह फैला। हो। देखिए, आज तो इतने रेडियो, इतने टीवी, इतनी सारी खबरें मिलती हैं और इसलिए लोगों को समझाना बहुत सरल हो जाता है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत के अनेक गांव ऐसे हैं जहां सभी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, यानी गांव के 100% लोग। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जी, कश्मीर में बांदीपुरा जिला है। इस बांदीपुरा जिले में एक व्यवन गांव के लोगों ने मिलकर 100% 100% वैक्सीन का लक्ष्य बनाया और उसे पूरा भी कर दिया। आज कश्मीर के इस गांव के 18 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवा चुके हैं। नागालैंड के भी 3 गांवों के बारे में मुझे पता चला कि वहां भी सभी लोगों ने 100% 100% टीका लगवा लिया है। जी, जी। राजेश जी, आपको भी अपने गांव, अपने आसपास के गांव में ये बात पहुंचानी चाहिए। और आप भी जैसे कहते हैं, भ्रम है, बस ये भ्रम ही है। जी, जी। तो भ्रम का जवाब यही है कि आपको खुद को टीका लगा करके समझाना पड़ेगा सबको। करेंगे ना आप? जी सर। पक्का करेंगे? जी सर, जी सर। आपसे बात करने से मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद भी टीका लगाऊंगा और लोगों को इसके बारे में आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, गांव में और भी कोई है जिनसे मैं बात कर सकता हूँ? जी है सर। कौन बात करेगा? हेलो सर, नमस्कार।
नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम है किशोरी लाल धुर्वे। तो किशोरीलाल जी, अभी राजेश जी से बात हो रही थी जी सर। और वो तो बड़े दुखी होकर के भी बता रहे थे कि वैक्सीन को लेकर लोग अलग अलग बातें करते हैं। जी आपने भी ऐसा सुना है क्या? हाँ, सुना तो हूँ सर वैसा। क्या सुना है? क्योंकि है सर, ये पास में महाराष्ट्र है, तो उधर से कुछ रिश्तेदारी से जुड़े लोग मतलब कुछ अफवाह फैलाते कि वैक्सीन लेने से लोग सब मर रहे हैं, कोई बीमार हो रहा है। इस तरह लोगों के पास ज्यादा भ्रम है सर, इसलिए नहीं ले रहे। नहीं, कहते क्या है, अब कोरोना चला गया ऐसा कहते हैं? जी कोरोना से कुछ नहीं होता ऐसा कहते हैं? नहीं, कोरोना चला गया नहीं बोलते सर, कोरोना तो है बोलते, लेकिन वैक्सीन जो लेते हैं उससे मतलब बीमारी हो रहा है और मर रहे, ये स्थिति बताते सर वो। अच्छा, वैक्सीन के कारण मर रहे हैं? अपना क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है सर, ऐसे भी लोग इसमें जल्दी डरते हैं, जो भ्रम फैला देते इस कारण से मतलब लोग नहीं ले रहे सर वैक्सीन। देखिए किशोरलाल जी, जी हाँ सर। ये अफवाहें फैलाने वाले लोग तो अफवाहें फैलाते रहेंगे। जी हमें तो जिंदगी बचानी है, अपने गांव वालों को बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है। और ये अगर कोई कहता है कि कोरोना चला गया तो ये भ्रम में मत रहिए। जी ये बीमारी ऐसी है, ये बहुरूपिये वाली है। जी सर। वो रूप बदलती है, नए नए रंग रूप करके पहुंच जाती है। जी और उसमें बचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बना है, मास्क पहनना, साबुन से बार बार हाथ धोना, दूरी बनाए रखना। और दूसरा रास्ता है इसके साथ साथ वैक्सीन का टीका लगवाना, वो भी एक अच्छा सुरक्षा कवच है, तो उसकी चिंता करिए। जी अच्छा किशोरलाल जी, ये बताइए, जी सर। जब लोग आपसे बातें करते तो आप कैसे समझाते हैं लोगों को? आप समझाने का काम करते हैं कि आप भी अफवाह में आ जाते हैं? समझाए क्या, वो लोग ज्यादा हो जाते सर तो हम भी भयभीत में आ जाते ना सर। देखिए किशोरलाल जी, मेरी आपसे बात हुई है, आज आप मेरे साथी हैं। जी सर। आपको डरना नहीं है और लोगों के डर को भी निकालना है। निकालोगे? जी निकालेंगे सर, लोगों के डर को भी निकालेंगे सर, मैं स्वयं भी खुद लगाऊंगा। देखिए, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। जी आप जानते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके वैक्सीन बनाई है। जी सर। साल भर रात दिन इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने काम किया है। और इसलिए हमें विज्ञान पे भरोसा करना चाहिए, वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए। और ये झूठ फैलाने वाले लोगों को बार बार समझाना चाहिए कि देखिए भाई, ऐसा नहीं होता है, इतने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, कुछ नहीं होता है। जी और अफवाहों से बहुत बच करके रहना चाहिए, गांव को भी बचाना चाहिए। जी और राजेश जी, किशोरीलाल जी, आप जैसे साथियों को तो मैं कहूंगा कि आप अपने ही गांव में नहीं और गांवों में भी इन अफवाहों को रोकने का काम कीजिए और लोगों को बताइए मेरे से बात हुई है। जी सर। बता दीजिए, मेरा नाम बता दीजिए। बताएंगे सर और समझाएंगे लोगों को और स्वयं भी लेंगे। देखिए, आपके पूरे गांव को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दीजिए। जी सर। और सभी से कहिए कि जब भी अपना नंबर आए जी वैक्सीन जरूर लगवाएं। ठीक है सर। मैं चाहूंगा कि गांव की महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को जी सर। इस काम में ज्यादा से ज्यादा जोड़िए और सक्रियता के साथ उनको साथ रखिए। जी कभी कभी माताएं बहनें बात कहती है ना, लोग जल्दी मान जाते हैं। जी आपके गांव में जब टीकाकरण पूरा हो जाए तो मुझे बताएंगे आप? हाँ बताएंगे सर। पक्का बताएंगे? जी देखिए, मैं इंतजार करूंगा आपकी चिट्ठी का। जी सर। चलिए राजेश जी, किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करने का मौका मिला। धन्यवाद सर, आपने हम बात किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। साथियों, कुनी न कुनी दो बने ये दुनिया खतर केस स्टडी बापत अख मौजू जे भारत के गमी लुको वनन मज रोजन वाले सानो आदिवासी भाई बनो यथ कोरोना कालस मज पन्ने काबिलियत तो सोच समझुक यु सबूत दित गाम के लुको बनव क्वारंटीन सेंटर मकामी जरूरत नजर तल थवित बनोवुक कोविड प्रोटोकॉल गाम के लुको दित न कंसी फाके शोंगने जमींदारी हज काम तो रोज जारी नजदीकी शहरन ताम सब्जी दोद तो रोज प्रेथ दो वातान ये बनो गाम वालों यकीनी यानी पान ते संभोलुक तो बाकी ते संभलिक ये ऐसे वैक्सीनेशन मुहिम मज त कर बेदार रोजुन तो बाकी ते बेदार करें गाम किस प्रेथ कंस शख्सस ये वैक्सीन कर यह गि प्रेथ कुन गामस हदफ आसुन
یاد تھٲوزیو بہٕ چھُس تۄہہِ خاص طور یژھان ونُن زِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ یژھان کامیاب گژھُن مگر فٲصلہٕ کُن کامیٲبی ہُنٛد منتر کیٛاہ چھُ؟ فٲصلہٕ کُن کامیٲبی ہُنٛد منتر چھُ لگاتار کوٗشش. اَسہِ چھُنہٕ سُست بنُن، کُنہِ برٛمس منٛز چھُنہٕ روزُن، اَسہِ چھِ لگاتار کوٗشش کرٕنۍ، کوروناہس پٮ۪ٹھ چھِ فتح حٲصِل کرٕنۍ. میانیو ٹاٹھیو ہم وطنو، وۄنۍ آو مونسوٗنُک موسم تہِ. ییٚلہِ روٗد چھُ پیوان سُہ چھُنہٕ صرف سانہِ خٲطرٕ یوت پیوان بلکہِ یِنہٕ واجنٮ۪ن پُیَن خٲطرٕ تہِ. بورشہِ وون چھُ زٔمیٖن منٛز گٔژھِتھ جمع گژھان، زٔمیٖن ہٕنٛدِس ٲبی سطحس ہُرٮ۪ر کران. توے چھُس بہٕ آب رژاونس مُلکٕچ خدمت کرنٕچ اکھ صوٗرت مانان. تۄہہِ تہِ آسہِ وٕچھمُت اسہِ منٛز چھِ واریاہ لوٗکھ یہِ ثواب پنٕنۍ ذمہٕ دٲری مٲنِتھ نکھٕ والان. یِتھُے اکھ شخص چھُ اتراکھنڈ کہِ پوڑی گڑوالُک سچنند بھارتی جی. بھارتی جی چھِ اکھ وۄستاد، ٹیچر. تِمو چھِ پننٮ۪و کامیو سۭتۍ تہِ لوٗکن اصل تعلیٖم دِژمٕژ. آز چھِ تِہنٛدِ محنتہٕ سۭتۍ پوڑی گڑوال کِس اوفرین کھال علاقس منٛز آبُک بوٚڑ مسلہٕ ختم گوٚمُت. ییٚتہِ لوٗکھ آبہٕ خٲطرٕ ترسان ٲسۍ تتہِ چھُ آز وٕہٕرۍ ؤرۍیس آب دٔستیاب روزان. سٲتھیو، پہاڑن منٛز آب جمع کرنُک چھُ اکھ ریوٲیتی طریقہٕ روٗدمُت یتھ چال خال تہِ ونان چھِ، یعنی آب جمع کرنہٕ خٲطرٕ اکھ بوٚڑ دوب کھنُن. اتھ رٮ۪وایتس سۭتۍ رلییہِ بھارتی جین کینٛہہ نٔوۍ طور طریقہٕ. تِمو بنٲوۍ نٔوۍ لگاتار لۄکٕٹۍ بٔڑۍ تالاب. امہِ سۭتۍ گٔیہِ نہٕ صرف اوفرین خالٕچ پہٲڑی سرسبز بلکہِ لوٗکن ہٕنٛدِ چنہٕ آبٕکۍ مُشکِل تہِ گٔیہِ دوٗر. تۄہہِ گژھِ یہِ بوٗزِتھ حٲرٲنی زِ بھارتی جین چھِ یِتھۍ 30,000 کھۄتہٕ زیادٕ تالاب یا تلاو بنٲومٕتۍ. تِہنٛز یہِ مثٲلی باگیرت کٲم چھِ آز تہِ جٲری تہٕ واریاہن لوٗکن تحریٖک دِوان. سٲتھیو، یِتھے پٲٹھۍ چھُ یوٗ پی ہٕنٛدِس ضلع باندھا کِس اندھاو گامس منٛز تہِ لوٗکو اکھ الگٕے کوٗشش کٔرمٕژ. تِمو چھُ پننہِ اتھ مُہِمہِ دلچسپ ناو دیُتمُت کھیت کا پانی کھیت میں، گاؤں کا پانی گاؤں میں. اتھ مُہِمہِ تحت آیہِ گامٕکِس 100 بوٚد کنال زمیٖن رۄقبس أنٛدۍ أنٛدۍ یِہے دوٚس ہِش کھالنہِ. امہِ سۭتۍ گوٚو روٗدٕ خاص مزٕ جمع تہٕ لوٚگ زمیٖنہِ شرٛوپنہِ. وۄنۍ چھِ یِم سٲری اتھ أنٛدۍ أنٛدۍ کُلۍ رُونٕکۍ منصوٗبہٕ تہِ بناوان. یعنی وۄنۍ میلہِ کُملٮ۪ن آب تہِ، کُلۍ تہِ تہٕ پونٛسہٕ تہِ، ترٛیشوے میلنکھ. امہِ جان کامہِ سۭتۍ چھُ یہِ گام وۄنۍ دوٗر دوٗر تام مشہوٗر گوٚمُت. سٲتھیو، یِمو ساروٕے نِش تحریٖک لٔبِتھ أسۍ أنٛدۍ پٔکۍ یِتھ پٲٹھۍ تہِ ہٮ۪کو آب بچٲوِتھ اَسہِ پزِ بچاوُن. مونسوٗنُک یہِ اہم وق پزِ نہٕ اَسہِ راوٕراوُن. میانیو ٹاٹھیو ہم وطنو، سانٮ۪ن شاسترن منٛز چھُ وننہٕ آمُت ناست موٗلم انوشدم، یعنی زمیٖنہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ تیُتھ کُل کوٚٹ یتھ نہٕ دوہُک تٲثیٖر آسہِ. اسہِ أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ یِتھۍ واریاہ کُلۍ کٔٹۍ یِمن واریاہ صفت چھِ آسان مگر اسہِ چھِنہٕ یِمن متعلق کِہینۍ تہِ پاے. مےٚ چھُ نینی تالہٕ پٮ۪ٹھٕ پریتوش جی اکھ سٲتھی لیکھان. أتھۍ موضوٗعس پٮ۪ٹھ اکھ تِمو خط لیوٗکھمُت. تِمو چھُ لیوٗکھمُت زِ تِمن ٲس نہٕ گِلوے تہٕ باقٕے جڈی بوٗٹین ہٕنٛدٮ۪ن کرامٲتی طبی صفاتن متعلق کورونا یِنس تام کِہینۍ تہِ پاے. پرتوشن چھُ یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت زِ بہٕ ونہٕ من کی بات پروگرامس منٛز بوزن والٮ۪ن زِ تِم زانن پانس أنٛدۍ پٔکۍ موٗجوٗد کُلٮ۪ن کٹٮ۪ن متعلق تہٕ باقین تہِ ونن. دراصل چھِ یہِ سٲنۍ صدی وادن ہٕنٛز وراثت یۄس اسی سمبھالٕنۍ لٲزمی چھِ. أتھۍ سمتس منٛز چھُ مدھیہ پردیشہِ ستنٕکۍ شریمان رام لوٹن کشواہا جی. تِمو چھُ واریاہن تعریٖفن لایق کٲم کٔرمٕژ. رام لوٹن جی چھُ پننِس کھاہس منٛز دیسی میوٗزیم بنوومُت. اتھ منٛز چھِ تِمو ہتہٕ بٔدین جڈی بوٗٹین تہٕ کُلٮ۪ن کٹٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن پیالن ہُنٛد ذخیرٕ کوٚرمُت. اتھ وارِ منٛز چھِ تِم دیسی میوٗزیم تہِ وٕچھنہٕ باپتھ واریاہن لوٗکن رٲغِب کران تہٕ واریاہ ہیٚچھان تہِ. واقعی چھُ یہِ اکھ جان تجربہٕ یُس مُلکہٕ کٮ۪ن الگ الگ علاقن منٛز
اسہِ دۄہراوُن پزِ پانناوُن پزِ بہٕ چھُس یژھان تۄہہِ منٛز یُس تہِ یِژھ ہِش کوٗشِش کٔرِتھ ہیٚکہِ تس پزِ ضروٗر کرٕنۍ امہِ سۭتۍ ہٮ۪کن تُہنزِ آمدنی منٛز ہُرٮ۪ر سپدِتھ اکھ فٲیدٕ یہِ تہِ زِ مقٲمی جڑی بوٗٹین ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ ہُرِ تُہنٛدِس علاقس پرٛزنتھ تہِ میانیو ٹاٹیو ہموطنو کینٛہہ دۄہ پتہٕ یعنی اولہِ جُلاے مناوو أسۍ نیشنل ڈاکٹرس ڈے یہِ دۄہ چھُ عظیٖم معالج تہٕ سٹیٹسمین ڈاکٹر بی سی رے سٕنٛدِس زا دۄہس منسوٗب کورونا کالس منٛز ڈاکٹر ہٕنٛدِ رولٕکۍ چھِ أسۍ سٲری مشکوٗر پننہِ زُوُک پرواے نہ کٔرِتھ کٔر ڈاکٹرو اسہِ خدمت توے چھِ اسہِ أزچہِ لٹہِ نیشنل ڈاکٹرس ڈے زیادٕ خصوٗصی طور مناوان سٲتھیو میڈیسن کِس دُنیاہس منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ احترام واجنیو شخصیژو منٛز اکھ ہپوکریٹس سُنٛد ونُن چھُ وین ایور the art of medicine is loved there is also a love of humanity یعنی ییٚتنس تہِ آرٹ آف میڈِسن خٲطرٕ محبت آسہِ تتنس چھِ انسٲنیت خٲطرٕ تہِ ماے آسان امی لولہٕ کہِ طاقتہٕ چھِ ڈاکٹر تہِ اسہِ خدمت کران اسہِ چھُ فرض زِ یِتھی لولہٕ سان کرو أسۍ تِہُنٛد شُکریہ تِہُنٛد حوصلہٕ بڑاوو ویسے چھِ سٲنِس مُلکس منٛز واریاہ لُکھ تِتھۍ تہِ یِم ڈاکٹرن مدد کرنہٕ خٲطرٕ برونٛہہ کُن یِتھ کٲم چھِ کران سری نگرس منٛز اکہِ یِژھِ کوٗششہِ ہُنٛد لوٚگ مےٚ پاے اتہِ آیہِ جھیٖلہِ ڈلس منٛز بوٹ ایمبولینس خدمت شروٗع کرنہٕ یہِ خدمت کٔر شروٗع طارق احمد پتلو صٲبن تِم چھِ ہاوُس بوٹ مٲلِک تِمو چھُ پانہٕ تہِ کووِڈ-19 سۭتۍ لوٚڑمُت اتی میٖج یِمن ایمبولینس سٔروِس شروٗع کرنٕچ تحریٖک یِہنٛزِ امی ایمبولینس سٔروِس سۭتۍ چھِ لوٗکھ بیدار تہِ یِوان کرنہٕ تِم چھِ لگاتار ایمبولینسہِ پٮ۪ٹھ اعلان تہِ کران کوٗشش چھِ یِہے زِ لوٗکھ لاگن ماسک تہٕ باقٕے احتِیاط تہِ کرن سٲتھیو ڈاکٹرس ڈے سۭتۍ سۭتۍ چھُ اولہِ جُلاے چارٹٲرڈ اکاؤنٹنٹس ڈے رنٛگۍ تہِ مناونہٕ یِوان مےٚ اوس کینٛہہ ؤری برونٛہہ مُلکہٕ کٮ۪ن چارٹٲرڈ اکاؤنٹنٹن ووٚنمُت زِ تِم دِیِن مےٚ عالمی سطحٕچن بھارتی آڈٹ فرمن ہُنٛد تحفہٕ آز چھُس بہٕ تِمن یہِ یاد پاوُن یژھان معیشتس منٛز شفافیت اننہٕ باپتھ ہٮ۪کن چارٹٲرڈ اکاؤنٹنٹ اصل تہٕ مثبت رول ادا کٔرِتھ بہٕ چھُس سارنٕے چارٹٲرڈ اکاؤنٹنٹن تِہنٛدٮ۪ن گرٕ بٲژن پنٕنۍ نیک خٲہِشات پیش کران میانیو ٹاٹیو ہموطنو کوروناہس خلاف بھارتٕچ لڑٲے ہٕنٛز چھِ اکھ بٔڑ خصوٗصیت یہِ زِ اتھ لڑایہِ منٛز کوٚر پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ فردن پنُن رول ادا مےٚ چھُ من کی بات پروگرامس منٛز اکثر امیُک ذِکر کوٚرمُت مگر کینٛژن لوٗکن چھِ شکایت تہِ زِ تِمن مُتعلق آیہِ نہٕ تیٖژاہ کتھ کرنہٕ واریاہ لُکھ چھِ چاہے بینک مُلٲزِم ٹیٖچر لۄکٕٹۍ باپٲرۍ یا دُکاندار دُکانن منٛز کٲم کرن وٲلۍ ریڈٕ وٲلۍ پٹرِ وٲلۍ بٲے بیٚنہِ سیکورٹی واچ مین یا پوسٹ مین یا ڈاکخانٕکۍ مُلٲزِم دراصل چھُ یہِ لسٹ سٮ۪ٹھاہ زیوٗٹھ تہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ پنُن پنُن رول نِبوومُت انتظامیہس منٛز تہِ چھِ واریاہ لُکھ یِم مختلف سطحن پٮ۪ٹھ کٲم چھِ کران سٲتھیو تۄہہِ آسہِ مُمکِن طور بھارت سرکارس منٛز سیکریٹری روٗدمٕتۍ گُروٗ پرساد مہاترا جی سُنٛد ناو بوٗزمُت بہٕ چھُس آز من کی بات پروگرامس منٛز گُروٗ پرساد مہاپاترا جی سُنٛد ذِکر کرُن یژھان گُروٗ پرساد مہاپاترا جی یس گوٚو کورونا تِم ٲسۍ ہسپتالس منٛز بھرتی تہٕ پنٕنۍ کٲم تہِ ٲسۍ کران مُلکس منٛز بڑِ آکسیجنُک پیداوار تہٕ دوٗر دوٗر علاقن تام واتہِ آکسیجن امہِ خٲطرٕ کٔر تِمو دۄہ راتھ کٲم اکہِ طرفہٕ عدالتٕکۍ چکر دوٚیمہِ طرفہٕ میڈیاہُک پریشر تِم روٗدۍ بیک وق واریاہن مورچن پٮ۪ٹھ لڑان بٮ۪مارِ دوران کٔر نہٕ تِمو پنٕنۍ کٲم بنٛد منع کرنہٕ باوجوٗد تہِ ٲسۍ تِم بضِد تہٕ آکسیجنس پٮ۪ٹھ گژھن واجنہِ ویڈیو کانفرنسہِ منٛز ٲسۍ شرکت کران روزان ہموطنن ہٕنٛز ٲس تِمن ییٖژ فِکر زِ ہسپتال بیڈس پٮ۪ٹھ پنُن پرواے کرنہٕ ورٲے روٗدۍ تِم مُلکہٕ کٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ آکسیجن واتناونہٕ خٲطرٕ انتظامن سۭتۍ جُڑِتھ رٔلِتھ روٗدۍ یہِ چھِ سارنٕے ہٕنٛدِ خٲطرٕ دۄکھٕچ کتھ زِ یہِ کرم یوگی تہِ روو اسہِ کوروناہن نیوٗ سُہ تہِ اسہِ نِش یِتھی چھِ گرٛنٛز روٚس لُکھ یِہُنٛد ذِکر زانٛہہ ہیوٚک نہٕ گٔژھِتھ یِتھِس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ شخصس آسہِ سون خراج یہِ زِ أسۍ کرو کووِڈ پروٹوکالن پٮ۪ٹھ عمل تہٕ ویکسیٖن کرو ضروٗر
میانیو ٹاٹو ہم وطنو من کی بات پروگرامچ اصل کت چھ یہ زِ اتھ منٛز چھُ میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد رول آسان. حالٕے وٕچھ مےٚ ماے گوَس پٮ۪ٹھ اکھ پوسٹ یُس چنئی ہندِس تھیرو آر گرو پرساد جی سُنٛد چھُ. یِمو چھُ لیوٗکھمُت تِم چھِ من کی بات پروگرام لگاتار بوزان. گرو پرساد جی سٕنٛدِ پوسٹ منٛز چھُس بہٕ کینٛہہ لٲنہٕ کوٹ کران. تِمو چھُ لیوٗکھمُت ییٚلہِ تہِ تُہۍ تامل ناڈوَس متعلق کتھ چھِو کران میٲنۍ دلچسپی چھِ مزید ہُران تہٕ بڑان. تۄہہِ کٔروٕ تامل زبٲنۍ، تامل تمدُن تہٕ امِچ عظمت، تامل تہوار تہٕ بڑٮ۪ن دۄہن تہٕ تامل ناڈو کٮ۪ن اہم جاین ہٕنٛز ذِکر. گرو پرساد جی چھِ برونٛہہ کُن لیکھان زِ من کی بات پروگرام چھُ مےٚ تامل ناڈو کٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛزن حصوٗلیابن متعلق واریاہ پھیوٚر ووٚنمُت. تِروکورل حوالہٕ تُہُنٛد محبت تہٕ تِروویلور جی سٕنٛدِ خٲطرٕ تُہُنٛد عزت تہٕ احترام تتھ کیٛاہ ونو. تہٕ من کی بات پروگرامس منٛز یہِ کینٛژھا تہِ تۄہہِ تامل ناڈوَس متعلق ووٚنوٕ سُہ سورُے سوٚمرٲوِتھ چھِ مےٚ اکھ ای بُک تیار کٔرمٕژ. کیٛاہ تُہۍ ؤنوا اتھ ای بُک متعلق کینٛہہ تہٕ نمو ایپس پٮ۪ٹھ کٔرۍوُن ریلیز؟ شُکریہ. یہِ اوسُس بہٕ گرو پرساد جی یُن خط تۄہہِ برونٛہہ کنہِ پران. گرو پرساد جی تُہُنٛد یہِ پوسٹ پٔرِتھ گوس بہٕ سٮ۪ٹھاہ خۄش. پننہِ ای بُکہِ منٛز جوٗڑِو تُہۍ بیٛاکھ صف: نانہٕ تامل کلا چرکتن پیریانہٕ ابھیامنی نانہٕ اولگھٹلینہٕ پالمینہٕ تامل مولینہٕ پریاے ابھیمنی. لفظ ورتاوس آسہِ کثر ضروٗر مگر میٲنۍ کوٗشش تہٕ میون محبت گژھِ نہٕ کُنہِ تہِ وِزِ کم. یِمن نہٕ تامل زبان تگان چھِ تِمن چھُس بہٕ ونُن یژھان زِ گرو پرساد جی یس کیٛاہ ووٚن مےٚ. بہٕ چھُس تامل سنسکرتی ہُنٛد بوٚڑ مداح. بہٕ چھُس دُنیاہٕچ واریاہ پرانہِ زبٲنۍ تاملُک زبردست محب. سٲتھیو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہندوستٲنِس پزِ امیُک گُمانہٕ کرنُے زِ دُنیاہٕچ ساروٕے کھۄتہٕ پرٲنۍ زبان چھِ تِہنٛدی مُلکٕچ. اتھ پٮ۪ٹھ پزِ اسہِ فخر آسُن. بہٕ تہِ چھُس تامل حوالہٕ سٮ۪ٹھاہ فخر محسوٗس کران. گرو پرساد جی تُہنٛز یہِ کوٗشش دی مےٚ اکھ نوٚو نظریہ تِکیٛازِ بہٕ چھُس من کی بات پروگرام کران تہٕ سہل طریقہٕ پنٕنۍ کتھ ونان. مےٚ ٲس نہٕ پتہ زِ اتھ چھُ یہِ تہِ اکھ ایلمنٹ. تُہۍ چھِو پرانہِ سارے کتھٕ سوٚمبرایمژٕ. مےٚ پٔر نہٕ سۄ اکی بلکہِ دۄیہِ لٹہِ. گرو پرساد جی تُہنٛز یہِ کِتاب کرناو بہٕ ضروٗر نمو ایپس پٮ۪ٹھ اپلوڈ. مستقبل خٲطرٕ تُہنٛزن کوٗششن باپتھ میانہِ طرفہٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ نیک خٲہِشات. میانیو ٹاٹو ہم وطنو آز کر اسہِ کورونا کٮ۪ن مُشکِلن تہٕ احتِیاطن ہٕنٛز کتھ. مُلک تہٕ مُلکہٕ کٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛزن حصوٗلیابن ہٕنٛز کتھ کر. وۄنۍ چھُ اکھ بوٚڑ موقعہٕ یعنی 15 اگست یِنہٕ وول. آزٲدی ہٕنٛدٮ۪ن 75 ؤرین ہُنٛد یہِ پوشوُن مہوتسو چھُ سانہِ خٲطرٕ اکھ بٔڑ تحریٖک. أسۍ ہیٚچھو مُلکہٕ باپتھ زِندٕ روزُن. آزٲدی ہُنٛد جنگ چھُ مُلکہٕ خٲطرٕ زُو دِنہٕ والٮ۪ن ہٕنٛز داستان. آزٲدی پتہٕ امہِ وقتُک پزِ اسہِ مُلکہٕ خٲطرٕ زُوَن والٮ۪ن ہٕنٛز کتھ بناوٕنۍ. سون منتر گژھِ آسُن انڈیا فسٹ. سون پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فٲصلہٕ، پرٛٮ۪تھ کُنہِ فٲصلٕچ بُنیاد گژھِ آسٕنۍ انڈیا فسٹ. سٲتھیو اتھ مہوتسوس منٛز چھُ مُلکن کینٛہہ اجتمٲعی منزِل تہِ پرٛایمژٕ. مثالے اسہِ چھُ آزٲدی ہٕنٛدٮ۪ن ولویرن یاد کران کران تِمن سۭتۍ وابستہٕ تٲریٖخس نوٚو زُو زٮ۪تہٕ بخشُن. تۄہہِ آسہِ یاد من کی بات پروگرامس منٛز اوس مےٚ نوجوانن آزٲدی ہٕنٛدِس جنگس پٮ۪ٹھ تٲریٖخی مضامین لیکھنُک تہٕ تحقیٖق کرنٕچ اپیل کٔرمٕژ. مقصد اوس یہِ زِ نوجوانن ہٕنٛز صلٲحیت یِیہِ برونٛہہ کُن. نوجوانن ہُنٛد سونچ، تِہنٛدۍ خیال یِن برونٛہہ کُن تہٕ نوجوان قلم لیکھِ توانٲیی سان. بہٕ گوس یہِ وٕچھِتھ سٮ۪ٹھاہ خۄش زِ واریاہ کم کالس منٛز آیہِ 2,500 کھۄتہٕ زیادٕ نوجوان یہِ کٲم کرنہٕ باپتھ برونٛہہ کُن. سٲتھیو دلچسپ کتھ چھِ یہِ زِ 19وِمہِ تہٕ 20مہِ صدی ہٕنٛدِ جنگٕچ کتھ چھِ عام پٲٹھۍ گژھان روزان مگر خوشی ہٕنٛز کتھ چھِ یہِ زِ 21وِمہِ صدی منٛز یِم نوجوان زامٕتۍ چھِ یِم پٲدٕ سپٕدمٕتۍ چھِ یِمو میانیو نوجوان سٲتھیو چھُ 19وِمہِ تہٕ 20مہِ صدی ہُنٛد آزٲدی ہُنٛد جنگ لوٗکن برونٛہہ کنہِ تھاونُک بار تُلمُت. یِمو ساروٕے چھُ ماے گوَس پٮ۪ٹھ امِچ پوٗرٕ تفصیٖل سوزمٕژ. یِم لیکھن ہندی، انگلش، تامل، کنڑ، بنگٲلۍ،
تیلگو مرٲٹھۍ ملیالم گجرات تو یسنی بیون بیون زبانن مز آزادی ہندس جنگس متعلق کانٛہہ چھُ آزادی ہندس جنگس سۭتۍ وابستہٕ پانس أنٛدۍ پٔکۍ جاین ہٕنٛز زانکٲری سومبران تو کانٛہہ چھُ آدیواسی آزادی ہندین ولویرن پٮ۪ٹھ کتاب لیکھان ہیچھا کٔرٕژ شروعات مےٚ چھِ تۄہہِ سارنٕے یِہے گُزٲرِش کرٕنۍ زِ اتھ امرُت مہوتسوس سۭتۍ روٗزِو تُہۍ جُڑِتھ یِتھ کٔنۍ تہِ پزِ تِتھ کٔنۍ روٗزِو اتھ سۭتۍ وابستہٕ یہِ چھِ سٲنۍ خوش قسمتی زِ أسۍ چھِ آزٲدی ہٕنٛدۍ 75 وُہر وادِک شٲہد بنان اس لیے دوٚیمہِ لٹہِ ییٚلہِ أسۍ من کی بات پروگرامس منٛز سمکھو امرُت مہوتسو کہِ حوالہٕ باقین تیٲرین متعلق تہِ کرو کتھ تۄہہِ سارنٕے ٲسِن اورزوٗ کرونا حوالہٕ یِم ضٲبطہٕ چھِ تِمن پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل تہٕ روٗزِو برونٛہہ پکان پننیو نویو کوٗششو سۭتۍ دِیِو مُلکس یِژھٕے گتھ وُزٕنۍ دِیِو یِمنٕے نیک خٲہِشاتن سۭتۍ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر احساس کشمیر کا